Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, kita ngopi dulu ya. Kita ngopi. Terus ya Cofee, Italian Cofee, Arabica brand. Kita yang Italia aja ya. Hot. Oke, kita masukin. Ya kueng, hang baicu. Gaden hot. Yang hot. Oke. Macam nih guys. Kita boleh mana guys? Krim sedikit ya. Krim sedikit. Order guys. Ada proses di sini. Sip. Jadi di sini. Set 23 menit 20 detik guys, 20 bio. Set 20 bio. Wis mati. Guys, kita nunggu di sini guys. Ini tempat warungnya guys. Set. Bus. Oke guys, kita ambil. Set. Selamat mengopi. Satu. Karena nggak ada uang kembalian, nggak ada kembali. Oke guys, kita ngopi dulu guys. Oke guys, ini kopinya kita minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, thank you for watching.